جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج اسی اپنے نہایتی شفیق بھائی بزرگ اور میرے پڑوسی بھی سن، میرے بھائی بھی سن، انہوں نے میرا بہت بڑا رشتہ سی. اس ناطے نال آج میں انہوں نے چند الفاظ خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا. میں ایتھے تقریباً اوور 32 ایئرس تو رہ رہے ہیں اور اسی بالکل گوانڈی رہے ہیں. اور اس دوران انہاں 32 سال مینوں نہیں یاد کہ ایک دفعہ بھی میاں عبد الواحد صاحب نے کدے انہوں نے متھے تے کوئی شکن کوئی ظاہر ہوئی ہے یا غصے چ بولے ہون یا انہوں نے کوئی ناراضگی نہ اظہار کیتا ہے یا کوئی گلہ کیتا ہے. میں سمجھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک جس کا مفہوم ہے کہ جس نے گوانڈی نال اچھے رہے اس ਨੂੰ جنت نے بشارت دیو. میں انہوں نے حدیث سامنے رکھنے ہونا. میں سمجھنا کہ میاں عبد الوحید صاحب ایک جنتی آدمی نا کہ جنہوں نے اتنا عرصہ ایتھے رہنے. میں کم از کم یہ نہیں کہ صرف میرے نال بلکہ میں کسے نال بھی انہوں نے لڑنے پڑنے گلا کرنے نہیں تکیا. ہاں البتہ اگر انہوں نے کوئی گلا سی تو ایک ہی گلا رہنا سی کہ اس ایریے کی صفائی ہونی چاہیے، اس ایریے کی بہتری واسطے ہمیشہ انہوں نے سانو تلقین کیتی ہے، دوسریاں نو ساتھ ملایا اور اس ایریے اور ہر وقت ایک اچھائی نہیں کم واسطے انہاں ہمیشہ بلانے دینا. مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ جدو بھی رمضان ہونا میرا او اپنا جڑا رمضان کا کیلنڈر ہے مینوں دینا. پھر اگر انہاں کول کوئی رسالہ آ جانا اور رسالہ مینوں پہنچانا میری آفس ہی چانا مینوں دینا. جتنی شفقت نال مینوں پیش آنے سن میں سمجھنا کہ اس طرح اپنے ایک چھوٹے پاہی نال جس طرح پیش آنا چاہیے اس طرح وہ پیش آنے چاہیے. میں دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں نو جنت الفردوس نے اعلیٰ مقام تے جگہ دے اور ایز اے انسان اگر انہاں کو کوئی چھوٹی موٹی اس زندگی چ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو درگزر کرے اور انہاں نے بچیاں نو بھی میں دعا کرنا کہ انہوں نے بچیاں نو اللہ رب العزت انہوں نے نقش قدم پر چلے نہیں توفیق عطا فرمائے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکنا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ او انسان ایک میں سمجھنا کہ ایک فرشتہ سن کہ جنہوں نے ہر وقت دوسریاں واسطے ایک ہمدردی نہ اظہار اور ہمدردی انہاں دسنی اور اس علاقے کی بہتری واسطے یا کوئی رفع جتنے بھی کوئی رفع عام نہ آج مسجد جلسہ ہو رہا، آج مسجد اے پروگرام ہو رہا، آج کمیونٹی نہ اے پروگرام ہے، آج کونسل نہ اے پروگرام ہے، ہر وقت متحرک کرنے سن. اگر چاہے انہوں نے پچھلے چند سال اپنی انہوں نے طبیعت خراب ہونے نے باوجود بھی میں انہوں نے کدے بھی نہیں ویکھیا کہ انہوں نے کوئی مسجد ہی جانے مس کیونکہ میں چونکہ کارنر تے رہنا تو میرے کارنر سامنے گزرنے سن تو اس واسطے وہ میرے گھر نے سامنے گزرنے سن تو میں سمجھنا کہ انہوں نے مینوں نظر آ جانا سی کہ نماز نہ ٹائم گیا میرے واسطے. اور دوسرا ایک ٹائم ٹیبل سن، نماز نہ ٹائم ٹیبل سن، جدو گزرنے سن مینوں پتہ چل جانا سی کہ ہن نماز نہ ٹائم ہے. تے اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمایا جی. تے اگر ایز اے انسان کوئی چھوٹی موٹی انہوں کو خطا ہوئی ہے اللہ پاک انہیں درگزر. تے میں سارے دوستاں نو ایک دفعہ پھر سلام بھی عرض کرنا ہے اور انہاں واسطے دعا کرنے کی درخواست کرنا. فی ایمان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی زخمی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جی کدھر نمبر ہے؟ جی انکل جی
थोड़ी बारी है हुन जी जी कि यासीन साहब जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मियां अब्दुल भाई साहब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। और मियां साहब हमारे बड़े भाई थे और मिशन के बहुत मुखलिस साथी और जमात के बड़े हमदर्द आदमी थे। मैं मियां साहब से 75 से इनसे तल्लक वास्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल आदमी, बहुत ही ज़हीन आदमी और बहुत ही सेक्रीफाइस करने वाले। और इतना इन्होंने मतलब है सेक्रीफाइस कर दिया असल में जिस वेला भी कोई मतलब है जरूरत हुई है किसी किस्म की तो इन्होंने सानू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कश्मीर वास्ते कोई गलबात हुई है तो सब ने पहला ये पहुंचे होंगे सन ते कहते सन भाई यार असी और जाना दे रहे ते असी उन्होंने वास्ते इतना भी ना कर सकते भाई। बढ़ चढ़ के हर तरीके नाल जमात नाल तामन कीता। कोई बंदा भी जिसले आया पाकिस्तान तो आंदा रहा या इथों मतलब किसी ने अपील की है तो सबसे पहले मियां साहब ना ऐलान होता सी कि मेरी तरफों इतने पैसे, मेरी तरफों इतने पैसे, यानी उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिफाइज किया जमात वास्ते। तो अल्लाह ताला उन्हें ये सारिया कोशिशें कामयाब करे। ते बड़े सखी दिल लोग सने, यानी यो जे साथी मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ा खला हो गया। अल्लाह ताला इन्होंने जन्नत फिरदौस जगह दे और असा सारे साथियों ने उन्होंने नेक्स्ट कदम चलना नहीं अल्लाह तौफीक दे। हर म्यूट हो गया पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है थोड़ी अंकल जी? अच्छा अच्छा बन मेहरबानी में आया समझा आवाज शायद नहीं आ रही। मियां साहब इतने नहीं बड़े आवाज दिल ने सखी सन माशाल्लाह। जद भी अपील कोई आई है कश्मीर वास्ते आई है फलस्तीन वास्ते आई है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जमात का कोई बंदा पाकिस्तान आया लीडर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेजबानी मियां साहब ने कर होंदी सी ते मियां साहब ने बड़ा फरख दिली नाल सारे मेहमानों ने खुश आमदेद कहते सन। उन्होंने ख्वाहिश होंदी सी कि हर एक लीडर जो मेरे घर आवे। और मियां साहब ने आलिया साहिबा हमारी बहन है उनकी बड़ी कुर्बानी है। हर मामले में उन्होंने बड़ा साथ दिया है। जब हम घर पर जाते थे तो कई बार हमने देखा कि दोनों कमरों में मेहमानों की जगह नहीं होती थी बैठने के लिए। तो मियां साहब कहते थे भाई खलोन की जगह बना लो तो बहन जगह बन जाएगी। तो हर बंदे की मेजबानी उन्हें की है, बड़ी खिदमत उन्होंने। ते जिस वेले कोई अपील होंदी सी कि कश्मीर वास्ते फलस्तीन वास्ते स्पैशली मस्जिदा वास्ते सब नाल पहला मियां साहब ने माशाल्लाह ऐलान होंदा सी मेरा 500 पाउंड है, मेरा 1000 पाउंड है। ते अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब मजदूर बंदे सन सारे यार बेचारे ते याल आले सन ते उन्होंने कोई फैक्ट्री ने सन लेकिन दिल दे इतने सखी सन। कोई भी अपील किसी वक्त भी असा की स्पैशली साडी जरा नेल्सनपुरा मस्जिद है सारे भाइयों को पता, सारे मिशन को पता, सारे मतलब इंग्लैंड को पता। सो बहुत बड़ा साडा प्रोजेक्ट सी और जब भी असा अपील लॉन्च की है सब नाल पहले मियां साहब ने फोन करके सानू दसे वे इतने पैसे मेरे तुसीं पाने ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने ये हसनात जड़े कबूल करे ते असीं उन्होंने वास्ते सारे दुआई कर सकते हैं। ते माशाल्लाह उन्होंने बच्चे भी साडे नाल, उन्होंने बच्चियां भी साडे नाल जमात दे बड़े मुखलिस साथी सन। जब उन्हें जमात च शामिल हुए फिर सारी जिंदगी जमात नाल ही कि तुम भी कोई लीडर टुरिया भाई पता लगे भाई जमात का बंदा है ते उसकी दावत जड़ी मियां साहब के घर ही होंदी सी। ते मैं इन्हां लफ्ज़ां नाल ही खुदा हाफिज़ आखांगा ते अल्लाह ताला इन्हां बच्चों नूं साडे साथी बनाए, साडे बाजू बनन ते बहुत ही इस चीज़ की खुशी भी है कि नेक औलाद है ते साडे नाल भी तामन करदे ते प्रोग्राम जिहड़ा रखिया ने असीं बहुत मशकूर है इन्हां ने ते असीं सारे दुआ करदे हां कि अल्लाह ताला इन्हां बच्चों नूं
खैरियत नाल रखिया है और जमात नाल दीन नाल मुंसलिक रहन जिस इन्होंने वालिद साहब बेताब रहना सन यानी उन्होंने कोई मियाँ साहब ने कोई गल पता लगनी सी भी इधर कोई प्रोग्राम हो रहा फिर घर खलोंदे नहीं सन फिर उठ के घर दे दावत देनी डोरा करनिया जाके जेरा जख्मी साहब ने फरमाया वे रसाले देने लीफलेट देने पैसे मंगने वे जो कश्मीर वास्ते पैसे दो मस्जिद वास्ते पैसे दो बस सारी जिंदगी इस तरह उन्होंने जिंदगी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लफ्जों इन्ना पर खत्म करना और साथी भी उन्होंने टाइम दे दिया जज़ाकल्लाह खैर Amin. Jazakallah. Could I ask Sister Sobia Malik to say a few words? Sister Sobia? Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Wa alaikum assalam. Yes, I can. Thank you. If you're okay with me, I would just like to share a few stories Uncle shared with me when I was writing a book about the Pakistanis that came in the 60s onwards at the request of Jinnah Development Trust. Is that okay? Yes, that's fine. Uncle's father was a head teacher, and he was talking about the influence of his father. And when he came to England in '62, he'd worked in a few places, the railways, the bus company, and he'd worked also at Jinnah. And at that time, he was a key member of setting up Pakistan Welfare Association. And I think it was in 68-9, he set up the first mosque in Burnley with a few other uncles. He made his own personal donations to help refurbish the building. And then in the early 70s, he joined the UK Islamic Mission. And they set up an Islamic study circle with Uncle Yaqub and others. And for Uncle, this was really, it was a pivotal moment, I think like a spiritual epiphany, because he said what happened was that it allowed them not just to read the Quran, but also to discuss the meaning of the Quran. And he said that it transformed his life. And that for him, the core lesson from this teaching was that a Muslim's main objective is to share humanity in the best way possible. And I think what we're hearing is people describing that's exactly how Uncle lived his life. He would take my mom, who had become ill with a stroke, he would take him to the UK Islamic Mission conferences and meetings all over the country. They both went to the Hyde Park protest against the invasion of Afghanistan by the USSR in the late 70s. Uncle was someone who worked for the community purely to please the Almighty. He wasn't interested in reward. And I think that's really beautifully demonstrated in setting up the first mosque that he helped to acquire for the Muslim community. And what I think, and this has always struck me when he said this to me, was that it was really important to him and that the trustees be from all sections of the community, and they included the Shia sect as well in that, because for him, his abiding belief, deep-seated in his heart, was that in spite of differences, we must all work together to serve the community's needs. And I just want to say a little quote from him as well, that he said that at the time to me, that I haven't done anything as an individual. It was our group, Mr. Malik, the late Mr. Yaqub, and myself. When we had a problem, we discussed it together and supported the local community. I strongly believe that unity in the community is the most important aspect of life, and I have professed this always strongly. I am nothing without my community, and everything is my community. I can't tell you how deeply getting to talk to him and listen to his vision, how much it moved me. But all I can say is that for me, he was a very spiritual and inspirational person, because
there are some people you will meet in your life and you can feel the spiritual energy in their before they speak. They don't even have to speak to you. It's just something that you can feel from them. Uncle Waheed was on a spiritual mission and he wanted to serve people, and he was not interested in conflict. He was going to find unity no matter what, because he wanted to serve his community. And it's very beautiful. If you're allowed to be around people of that caliber, it's a very beautiful feeling. And you're feeling privileged, but also that you want to keep that experience going, because every time you meet them, you feel re-energized. You feel like, inshallah, I'll do even better. I'll do better. And for me personally, it does feel like a great loss, because I loved him very dearly, but also because I think that people of this beautiful nature, they're less and less, and we need them more and more, I'm afraid. So it's I'm so thankful that I can talk about him here, because he is so inspiring. But I also hope that inshallah we can continue to make the sacrifice of time for the benefit of humanity, because that's what Uncle was so deep and passionate about. And not only that, he sacrificed so much time. He did become a school governor. He did do lots of extra things continuously. I think it's really hard now for us to expect people to sacrifice time. And in fact, they won't do it to this level. That's why people like Uncle are so rare and so precious. And they will stay in our hearts forever, inshallah. And I pray, of course, that he will find the highest place in Jannat al-Firdaus. And thank you.